ಕೀರ್ತನೆಗಳು 135 ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ 1-2. ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೆಹೋವ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರೇ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. Psalms chapter 135 verse 1-2. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise Him, you servants of the Lord, you who ministers in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. भजन संहिता अध्याय 135 वचन 1 और 2. याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो. சங்கீதம் 135 அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். அல்லேலூயா, கர்த்தருடைய நாமத்தை துதியுங்கள். கர்த்தரின் ஊழியக்காரரே, அவரை துதியுங்கள். கர்த்தருடைய வீட்டிலும் நமது தேவனுடைய ஆலய பிரகாரங்களிலும் நிற்கிறவர்களே, கர்த்தரை துதியுங்கள். కీర్తనలు 135 అధ్యాయం 1-2 వచనం. యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా నామమును స్తుతించుడి. యెహోవా సేవకులారా, యెహోవా మందిరములో, మన దేవుని మందిరపు ఆవరణములో నిలుచుండు వారులారా, యెహోవాను స్తుతించుడి.